بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێشتە دێنە سەر Sunrise 9 Unit 3 Lesson 3 Students Book Sunrise 9 Unity 3 دەرسی سێم کتێبی قوتابی Why was the CD stolen? Why was the CD stolen? بۆچی سیدیەکە دزرا؟ لێرە ئێمە چی دەخوێنین؟ Past Simple Passive Past Simple Passive واتە ڕابردووی سادەی بکرد نادیار Agent by لەگەڵ وشەی by پێشەوەی یاساکە شەرحکەین ڕیاسای ڕابردووی سادەی بکرد نادیار دێن با بزانین لەو چیرۆکەدا چی هەیە Mystery break-in at music festival Mystery break-in at music festival دەڵێت دزیەکی نادیار لە فیستیڤاڵی مۆسیقا The police were called to the festival village last night to investigate a mystery break-in. The police were called to the festival village. ئاگادار کرایەوە و تەلەفۆنی بۆ کرا. Last night شەوی ڕابردوو to investigate تاوەکو لێکۆڵینەوە بکە a mystery break-in لە دزینێکی نادیار. After 10 p.m. پاش ساعەدەی شەو Vanessa Croft's room was burgled. Judy Vanessa Croft's room was burgled. Wata tushi dizin bud. Her drawers and cupboards were searched. Her drawers and cupboards were searched. Dale kantoru dolabakani pishkinran. £50 and a CD and her diary were taken. Panza pawandu CD ku legal دەفتەری یادگاریەکانی were taken دزران. No damage was done to the door or windows. دەڵێ هیچ زیانێک بە دەرگا و پەنجەرەکان نەکەوتن. Police think that the room was unlocked and the burglar, probably a stranger, just walked in while most of the festival goers were at concert. Police think that The room was unlocked. Juraka kirawa bubit. And the burglar, dizakash, probably a stranger, ranga gharibeg bube, just walked in Tsuita Judawa, while most of the festival goers, lakatik da hamu awane darona festivalaka, were at concert. La concerta kabun. No clues were found. His balganamek nedozdrawa and no one was seen near the room. وهيز كسيتشيش لا جوركا نبيندرا. Several people were questioned by police last night, but they were all at Dave Louise's concert at the time of the break-in. دەڵێت چەند کەسێک تحقیقیان لەگەڵ کرا پرسیاریان لێکرا لەلایەن پۆلیسەوە شەوی ڕابردوو بەڵام ئەوان they were all at Dave Louise's concert هەموویان لە کۆنسێرتەکەی Dave Louise بوون at the time of the break-in لە کاتی دزیەکە. Vanessa Croft گوتی I am very upset about the stolen CD. من زۆر خەمبارم زۆر پەشۆکاوم سەبارەت بە سیدیە دزراوە. It was a great recording of Dana. دەڵێ ڕیکۆردێکی زۆر باشی دانا بوو. I wanted to send it to a record company. ویستم کەوا بینێرم بۆ کۆمپانیای تۆمار و تەزجیل. So why was the CD stolen? بۆچی ئەم سیدیە دزرا؟ And who was it stolen by? و چێش دزی؟ لەلایەن چێوە دزرا؟ کەوا بوو؟ ئەوە باسی ئەو بەسەرهاتەی Vanessa Croft deka. The police were called to the festival village last night to investigate a mystery break-in. After 10 p.m. Vanessa Croft's room was burgled. Later, awa bkernadiyara. Rabdu bkernadiyar. Rabdu sada. Her drawers and cupboards were searched. The son. £50 and a CD and her diary were taken. No damage was done to the door or windows. Police think that the room was unlocked and the burglar, probably a stranger, just walked in while most of the festival goers were at a concert. No clues were found and no one was seen near the room. Several people were questioned by police last night, but they were all at Dave Louise's concert at the time of the break-in.
Vanessa Croft said, I'm very upset about the stolen CD. It was a great recording of Dana. I wanted to send it to a record company. So why was this CD stolen and who was it stolen by? Okay, now make questions for these answers. Use the words in brackets. ئێستا ئێمە پرسیار دروست دەکەین بۆ ئەم وەڵامانە. ئەوانە وەڵامن to investigate a mystery break-in. Why? وشەی why بەکاردێنین بۆ ئەو ڕستەیە. دەڵێ use the words in brackets. ئەو وشانەی لەناو bracketsەکە لەناو کەوانەکە بەکاربێن. دەڵێ why were the police called? بۆچی پۆلیس بانگ کرا؟ بۆچی پۆلیس ئاگادار کرایەوە و تەلەفۆنی بۆ کرد؟ To investigate تاوەکو تحقیق و لێکۆڵینەوە بکا لە چی؟ A mystery break-in. دزیەکی نادیار غامض. Number 2. After 10 p.m. دوا کاتژمێر دەی شەو. When وشەی when بەکاربێنە بیکە پرسیار. When was Vanessa Croft's room burgled? چ کاتێک ژووری Vanessa Croft دزی لێکرا؟ After 10 p.m. دوای سعات دا. Number 3. £50. How much? But how much پرسیار دەکەی؟ دەڵێ how much money was stolen? هەمووشی بە بکەرنادیە ڕابردووی سادەی بکەرنادی. How much money was stolen? ئانسەرەکەی چییە؟ وەڵامەکە £50. چەند پارە دزرا؟ £50. No one. هیچ کەسێک. Who was seen near the room? چێ بینرا لە نزیک ژوورەکە؟ No one was seen near the room. Several people. چەند خەڵکێک چەند کەسێک. Who was questioned by the police last night? چێ پرسیار و تحقیقی لەگەڵ کرا شەوی ڕابردوو لەلایەن پۆلیسەوە؟ Several people. چەند کەسێک. Number 6. The stolen CD. CD دزراوەکە. What was Vanessa upset about? Vanessa بەچی نیگەران بوو؟ نیگەرانی چی بوو؟ بۆ دڵی تەنگ بوو؟ What was Vanessa upset about? About the stolen CD. سەبارەت بە CD دزراوەکە. Okay, where did she want to send a CD? وەڵامەکەی to a record company. To a record company. بۆ کۆمپانیای تۆمە تەسجیل. Where? And where did she want to send a CD? ویستی CDەکە بۆ چێ بنێری؟ To a record company. Number 2. Listen and speak. Listen to Vanessa making her statement to the police and find 4 mistakes in the newspaper report. دەڵێ گوێ دەگری لە بەیاننامەکەی یاخود لێدوانەکەی Vanessa بۆ پۆلیس and find 4 mistakes. چوار هەڵەی تێدایە. Find 4 mistakes in the newspaper report. لە راپۆرتی ڕۆژنامەکە چار هەڵەیە. Now ask and answer. Look at the questions at the end of the newspaper report. What do you think? سەیری پرسیارەکان کە look at the questions at the end لە کۆتایی راپۆرتی ڕۆژنامەکە. What do you think? تۆ چۆن پێت وایە چۆن بێت؟ Okay, بابزانین لێکۆڵینەوەی پۆلیس لەگەڵ Vanessa چی بوو؟ Vanessa دەڵێ well, I came back from Davis' concert at about 10 o'clock yesterday evening. دەڵێ من لە کۆنسەرتی came back گەڕامەوە لە کۆنسەرتی Dave ساعت نزیکەی 10 o'clock yesterday evening شەوی ڕابردوو. I unlocked the door, turned on the light and immediately saw that Dana's CD wasn't on my bed. I unlocked the door, دەرگاکەم کردەوە. Turn on the light, لایتەکەم پێکرد. And immediately saw that Dana's CD wasn't on my bed. یەکسەر زانیم دیتم کەوا سیدیەکەی دانا لەسەر جێگام نەماوە. I left it there before I went out. لەوێم دانابوو لەوێم بەجێهێش بوو پێشەوەی بڕۆمە دەرەوە. Next to my diary. نزیک یا تەنیشتی دەفتەری یادگاریەکان. I know I did. دەزانم کە ئەمەم کرد. Please. And was anything else missing? ئایا هیچ شتێشتر بزر بووە؟ Vanessa, yes, there was actually. بەڵێ لە ڕاستیدا some money. هەندێک پارە. £50. I'm sure I left it in my room and I certainly haven't got it now. ئەویش £50 بوو. من دڵنیام کەواویشم لە ژوورۆ دانابوو. من دڵنیام ئێستا پارەکە نەماوە پێم نییە. Police. Anything else? هیچ شتێکتر؟ Vanessa, no, nothing. نا هیچ شتێکتر نەبوو. I'm sure it was the CD that the burglar wanted. I don't understand why.
من دڵنیام کەوا سیدیەکە دزەکە سیدیەکەی ویستیە من تێناگەم بۆچی. Please. And was the door damaged? دەرگاکە هیچ زیانێکی پێکەت بوو؟ No, and I know I locked it. نەخێر بەڵام من دەزانم کەوا دەرگاکەم قوفڵ کرد بوو. The person used a key to get in, I'm sure. کەسەکە کلیلی بەکارهێناوە بۆ چوونە ژوورەوە من دڵنیام. And what about your suitcases, your cupboards, drawers, and so on? ئەدی سەبارەت بە جانتاکانت و کەنتۆر و دۆڵابەکانت هەروەها. No, nothing was disturbed. نا هیچ شتێکە لەو بابەتانە نەکرابوو ویسعاز نەکرابوو یا تێک نەدرابوو. I'd say that he or she knew just what he was looking for. He took my key from reception, went and picked up the CD and left. I think that he took the 50 pounds, because it was there. I'd say that من دەڵێم کەوا he or she دزەکە جا پیاو بێ یا ئافرەت knew just what he was looking for. دەیزانی کەوا بەدوای چی دەگەڕێ. He took my key کلیلەکانی منی بردووە from reception لە ئیستیعلاما went in چووتە ژوورەوە pick up the CD CDەکە هەڵگرتووان left ڕۆیشتووە. I think that he took the 50 pounds و دڵنیام کەوا I think that پێم وایە کەوا ئەو 50 پاوەندەکەشی بردووە well because it was there چونکە ئەو 50 پاوەندە لەوێ و. Please. And have you any idea who did it? ئایا هیچ فکرەیەکت هەیە کەوا چێم کارێ کرد بێ؟ Vanessa, no, absolutely no idea. نەخێر بە بێگومان بە تاکید نەخێر هیچ فکرێکم نییە. I'm sure it wasn't one of us. من دڵنیاشم هیچ کامێک لە ئێمە نەبووە. But who would want a demo CD? بەڵام چێ ئەم demo CD دەوێت؟ Please. Thank you for your help, Miss Croft. We'll use to see you again tomorrow so that you can sign your statement. زۆر سپاس بۆ تۆ Vanessa, Miss Croft. We will need to see you پێویستمان بە بینینی تۆیە دووبارە بەیانی so that تاوەکو you can sign your statement تاوەکو تەوقیع و ئیمزا لەسەر بەیاننامەکە و لێدوانەکەت بکەی. Vanessa, of course, officer. Good night. بێگومان officer. شەوت شاد. وەڵامەکان بۆ ئەو هەڵانە the break-in happened before 10 p.m. not after 10 p.m. The break-in happened before 10 p.m. not after 10 p.m. دیارەش دزیەکە ڕوویدا پێش سعاتدا not after 10 p.m. نەک دوای سعاتدا. Vanessa's drawers and cupboards were not searched. پشکنینەکان بۆ کەنتۆر و دۆڵابەکانی Vanessa نەکرا. Her diary was not stolen. دەفتەر یادگاریەکانیشی نەدزرابوو. Her door was locked. ژوورەکەشی قوفل بوو. Okay, complete. Past simple passive was word plus past participle. خۆشەویستان یاسای ڕابردووی سادەی بکردنا دیار was were لەگەڵ past participle. جا ئێمە چۆن دەتوانین was were بەکاربین لەگەڵ past participle. The room ئەگەر تەمەشای بڵێن past participle-ەکە دەکەین سەرەتای جوملەکە ئەگەر تاک بوو was دادەنین ئەگەر کۆ بوو were دادەنین. The room was the room was burgled. ژوورەکە دزرایە دزی لێکرا. A CD was taken. CDەکە بردرا. CD was taken چکە تاکە. The cupboards لێرە دەڵێ were بۆ چونکە دۆڵابەکان جەمع کۆیە دەڵێ were searched پشکنین لۆکرا. Several people چەند خەڵکێک دیسان چەند خەڵکێک questioned by the police لەلایەن پۆلیسەوە تحقیقی لەگەڵ کرا پرسیار لێکرا. Why was بۆ چکە the CD یەک CD why was the CD stolen? جا خۆشەویستان ئەوە ڕابردووی سادەی بکەرنا دیارە. ئێستا دێنە سەر یاسایەکەی بە شێوەیەکی جوان لۆی تێبگەن ئەو یاسایە چۆن دروست دەبێ و چۆن دەتوانین ڕستە پێک بین وەڵامی پرسیارەکەم دەینەوە. Okay, in the past simple passive
past simple passive tense, is used to focus on the action itself rather than who performed the action. دەڵێ ڕابردووی سادەی بکەرنادیار is used بەکارە to focus بۆ تەرکیزکردن و تاکیدکردنی لەسەر چی the action itself کردارەکە خۆی rather than who performed the action. لەوەی زیاتر لەوەی کەوا چێ کارەکە ئەنجام داوە ئەو مهم نییە چێ کارەکە ئەنجام داوە بەڵکو کارەکە مهمە. It often used when the doer of the action is unknown and important or implied. يعني بزۆری used when بەکاردێ کاتێک کەسەکە ئەو کەسەی بکەرە کەس کارەکەی کردووە of the action is unknown دیار نییە نازانێت چی unimportant وە گرنگیش نییە or implied. پێکاتەکەی چۆنە structure subject I we you they he she دیە هەر ناوێک جا تاک بێ یا کۆبێ plus was were was whereەکە بە گوێرەی ناوەکانە تاک و کۆیەکانە past participle لە چی دێت فرمان ڕانەبردووە دوای دەبتە ڕابردوو و فرمانی سێم ئەو پێ دەڵێن past participle. باشە فرمانە شازەکان go and gone do did done ئەوانە شازن دەبی هەمووتان لەبەربی بەڵام ئەوانی تکە بە ئیدی هەم دەبنە ڕابردوو هەم دەبنە پیپی زیادکردنی پاشگری ئیدی. Okay, بۆ نمونە was is used with singular subjects دەڵێ was لەگەڵ singular subjects subjectەکان چین I, he, she, it لەگەڵ ئەوانە was بەکاری or any singular name یا هەر ناوێکی تاک. where لەگەڵ چی بەکاردێ used with plural subjects لەگەڵ ناوە subjectە کۆیەکان بۆ نمونە we ئێمە you تۆیە ئێوە they ئەوان کەوابوو وەز و وێرمان زانی چۆن بەکاردێ و لەگەڵ چێ. بۆ نمونە جملەی ئاکتیڤمان هەیە دەیکەینە بکەرنادیار بۆ منە they ئەوان build the house in 1990 ئەوان خانیە چیە خانیەکەیان خانوەکەیان دروست کرد لە ساڵ 1990 they build چێ دروستی کرد they ئەوان the house in 1990 تۆ دەی تەواوکەرەکە دینیە سەرەتای جملە بەو مەرجەیکەوە یەکەم پیتی بە کەپیتاڵ دەست پێ بکە the house یەکەم پیتی بە چیە کەپیتاڵ the house ئایا the house تاکە یان کۆیە تاکە نەمان گوتیە the houses وایە وەزی دادنێ حالەتی دووەم چیە was اینجا فرمانەکەی کەواتوە ئەو فرمانە لێرە ڕابردووە بەڵام ڕابردوو past participle build وەکو یەکە دەڵێ was built in 1990 دەڵێ خانووەکە لە ساڵی 1990 دروست کرا. ئەگەر بای بەکار بین دەڵێ by them لەلایەن ئەوانەوە. بۆ منە نمونەیەک تر someone broke the window کەسێک پەنجەرەکەی شکان چ دێتە سەرەتا the window یەک پەنجەرەیە the window بە کەپیتاڵ the window was تاکە لەبەرەوەی was broken ئەو broke ڕابردووە دەبتە چی past participle فرمانی سێم break broke broken was broken. نمونەیەکی تر they sold many tickets ئەوان تیکێتی زۆریان فرۆشت many tickets were sold بۆ وێرماندانە لێران چونکە tickets کۆیە many tickets were sold تیکێتی زۆر فرۆشتە sell sold ڕابردوو پیپیەکەی وەکو یەک. In passive sentence you can include the doer of the action by adding by تۆ دەتوانی subjectەکەش بەکاربێنی the painting was created دەڵێ وێنەکە دروست کرا لەلایەن چێ by Picasso لەلایەن Picasso. ئەوەشیان چۆن دەبێت دەڵێ subject plus was where plus past participle plus by agentەکەیە بۆ منە the book was read کتێبەکە خوێندرایەوە was read by the students لەلایەن قوتابیەکانەوە. The cake was baked by my mother کێکەکە لەلایەن دایکمەوە چاکرایە سوورکرایەوە. The car was repaired by the mechanic سیارەکە لەلایەن فیتەرەوە چاکرایەوە. The car was repaired by whom? By the mechanic. The letter
was written by Sarah. نامەکە لەلایەن ساراوە نووسرا. The letter was written by Sarah. يعني قبل كينا بكرديا دلين Sarah wrote the letter. The letter was written by Sarah. The movie was directed by Steven Spielberg. دلي فيلمك للآن Steven Spielberg وبرهم هات was directed by Steven Spielberg. كوابو بكر ديارك بابلين by agent اگر بو زیاد كين بشوي بابين سم برسياري كين. Number 1. The letter dash by the postman yesterday. نامك بوشاي للان postmanك اوي بريد دباوديني postman yesterday دوينه. Delivered was deliver were delivered. كامي دادندري اوان تاكا كابو دلي was delivered. نيدرا للان postmanك. Number 2. The cookies كيكا كان by my mother last night للان دايك موا شي رابدو. were baked was baked bake were bakes دلين were baked كيكا كان the cookies were baked. Number 3. The Eiffel Tower يك tower the Eiffel Tower in 1889 was built دروس كرا لسال 1980. The movie last weekend by many people. Seen was seen where saw was saw. The movie was seen last weekend by many people. The car يكساري by the mechanic 2 days ago was repaired repairs was repaired. تاكرا ولا الآن في تروت دوروز لوب. The cake for the birthday party yesterday was made made. The cake يكيكا was made. The books the books to the library last week return was returned were returned. كتابة كان قرينرانوا مكتبة حفتي رابط جو. The stadium ملعبك for the football match were prepared was prepared آماده كرابو ياري توبي بين. The stadium was prepared. The homework واجبك on time by all the students were finished was ed ببي ايديك غلط ويركش ما بودا ناتشم كهومورك كتاك. The song on the radio last night was played plays. The song was played. Okay, number 4. Pronunciation تلفظ. Listen and choose. جواب قرو هالبجيرة. وشيستان أملكاتي خوين نوا أبو داون مان هي دنگ برس كردن يا توني برس توني نظم. لو حالتانا يكم دوم تارم تونا كانتان برز دكن چون پرسیار بتونی برز یعواتا چی. Was the room locked? چون دی خوینیوا دالی was the room locked آیا جورکت داخراو بو قفل بو. Was the room locked? Was there any damage? آیا هیچ کانک هبو. Was there any damage برسی دکیوا. تارم دلوم ده were the windows broken آیا پنزرکان شکابون. Were the windows broken? بلام لوانی تد down. Why was the city stolen? Nali, why was the city stolen? Why was the city stolen? ليرة تسونك برسياد بوايا بوشا برسكان. دالي بوتي سيديا كدزرا. Why was the city stolen? ليرة دالي was the room locked? يكسر برسيارك ببي وشا برسكان. يكسر دالي was the room locked? آیا جورك قفل بو. بلام وشا برسكان بكارينا عادة توني نزمة دالي why was the city stolen? بوتي سيديا كدزرا. ياك خود دالتي how much money was stolen? تم پارا دزرا. Who was the song written by? گوران یکا لان چه و نوسرا. اوانا توني نزمن. اوید که بوزو ويرو امو ازو آردس پیدا که اوانا توني برز. Was the room locked?
Okay, 5 right نووسین complete with the past simple passive ئەڵێ تەواوی دەکەین لەگەڵ past simple passive. Picasso stolen. The police ئەو وشانەی ناو brackets کەوانەکان دەکەینە past participle was و whereish دادەنین بە گوێرەی تاک و کۆ. بۆ the police کۆیە. police بەگشتی کۆیە. The police were called. police تەلەفۆنی بۆ کرا بانکێش کرا یاخود ئاگادار کراوە to the National Gallery of Modern Art in Edinburgh this morning after 4 paintings. پاش ئەوەی 4 paintings چوار وێنە steal دەبتەچی were stolen چوار وێنە دزران were stolen last night. The break-in discovered بڵێن break-in تاکە دەڵێن was discovered by a security guard واتە دزیەکە کەشف بوو لەلایەن گاردێکی ئاسایش. The door of the museum دەرگای مۆزەخانەکە was open بۆ چونکە دەرگاکە تاکە was open with a key بە کلیلێک کرابووە. And no windows مادام windows دەڵێ were break دەبتەچی past participle broken. Windows were broken. A knife یەک چەقۆیە. A knife چەقۆیەک find دەبتەچی found was found چەقۆیەک دۆزرایەوە on the floor لەسەر عەردەکان. Police think police پێی وابوو ئەو چەقۆیە چییە was used بەکار هاتووە to cut the paintings from the frames تاوەکو وێنەکان ببڕێ لە چوارچیوەکانی بکات. All the paintings are extremely valuable. هەموو وێنەکان بەنرخ بوون زۆر بەنرخ بوون. And one paint was painted چونکە یەکیان one was painted by Picasso یەکیان لەلایەن پیکاسۆوە ئەو وێنەیە دروست کرابوو وێنە کراو. Police want to question 2 men who police ویستی پرسیار لە دوو پیاو بکە who were seen بۆ چکە دوو پیاوە were seen see دەبتەچی seen were seen کە بینرابوون in a black car لە سیارەیەکی ڕەش outside the museum لە دەرەوەی مۆزەخانەکە at 4 چواری بەیانی. The car drive دەبتە was driven away very fast سیارەکە زۆر بە خێرایی هاژشت بوو یاخود ڕۆیشت بوو. Number 6 read and speak دەخوێنەوە قسە دەکەی. Read my favorite film and answer the questions دەڵێ خۆشترین فیلمەکەی من بخوێنەوە وەڵامی پرسیارەکەم دەوە. MNX my favorite film. Maddie Collin chooses her all-time top movie. Maddie Collin هەڵدەبژێرێت چه هەڵدەبژێرێت all-time top movie ئەو موڤیانێکەوە تۆپن لە لای ئەو هەموو کاتەکەی بۆ بەسەر بە. My favorite film is Titanic دەڵێ خۆشترین فیلم لە لای من Titanic. I've seen it 4 times چوار جارم دیتووە. It was made in 1997 دەڵێ ساڵ 1997 ئەم فیلمە دروست کراوە and it was written and directed by James Cameron دەڵێ نووسرا و بەرهەمێنانی لەلایەن جیمز کامێرۆن بووە. The 2 main characters دوو ئەکتەری سەرەکی دوو کارەکتێری سەرەکی ئەم فیلمە are played by لەلایەن چێوە نواندنی بۆ کراوە لەلایەن Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Leonardo DiCaprio لەگەڵ Kate Winslet. It is about a big ship. ئەمە سەبارەت بە چیان فیلمە about a big ship کەشتیەکی گەورە which was sunk کە نقوم بوو ژێر ئاو کەوت by an iceberg in 1912 بەهۆی چی iceberg ئەو شاخە بەفرینانە لە ساڵ 1912. پرسیار when was Titanic made کەینێ Titanic دروست کرا in 1997. Who was it directed by لەلایەن چێوە بەرەمهات James Cameron. Who were the main characters played by سەرەکیترین کارەکتەرەکان کەوا ڕۆڵیان بینی لە نواندنی فیلمەکە چێبوون Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Who was the film written by لەلایەن چێ فیلمەکە نووسرا James Cameron. James Cameron directed the film ئەو فیلمەکەی بەرەمهێنا James Cameron ئەوە بکردیارە دەڵێت the
فیلمەکە was دادەنین بۆ چکە فیلم تاکە the film directed هەروەک خۆی ئیدیەکە گوتمان past participle و ڕابردووەکە هەر ئیدیە directed or directed by James Cameron by چه James Cameron لەلایەن James Cameron Dana wrote the song Dana گۆرانیەکەی نووسی دەڵێن the song بە capital the song یەک گۆرانیە was wrote written نووسرا by Dana لەلایەن داناوە کابوو ئێستا یاساکە ئاسانە write and speak دەنووسی و قسە دەکەی write your own questions about films, music and books have a class quiz ئێستا who appeared in the film Titanic چێ لە فیلمی تایتانیک دەرکەوت Leonardo DiCaprio and Kate Winslet ئەو دووە دەرکەوتن Okay, who was No Woman, No Cry performed by? Chebu No Woman, No Cry performed by Amainwant. Chebu No Woman, he's Afritic, No Cry, he's Giryanic. The song Amagorani bu No Woman, No Cry was performed Lalanchewa by Bob Marley and the Wailers. Bob Marley legal Wailers. Okay, who was Sense and Sensibility? Who was Sense and Sensibility written by? The Sense and Sensibility Lanchewa Nusra. Sense and Sensibility was written by Jane Austen. Lalan Jane Austenawa Nusra. Lalan Jane Austen. Number 8 and the last. A2 Kotai. Look at my favorite film and then write about your favorite film or album of music. Use some of these verbs in the passive. Directed, write, play, sing, perform, record. توش فيلمك خوشترين فيلم للايتو دينوسي و شانش يا ألبومك يا موسيقاك أو شانش إلى قلبك دينيد بهواي سركوتن خوشويستان شير و لايك و سبسكرايب تان لبيد نتي و شيري هاوريكان اشتام كان لوي زورترين سود ببينن بهواي سركوتن